নাই হত্যাকারী সুগারের দেশে ফাঁসি মারো নাই হত্যাকারী সুগারের দেশে ফাঁসি মারো নাই হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম চিনি জবাই চলিখা জবাই চলিখা হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব হাই হাই হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে আজকে ফাঁসি দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম চিনি জবাই চলিখা চিরিং চিরিং টংলিয়া আশেক আশেক টংলিয়া কেচেন কেচেন টংলিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব হুঁশিয়ার হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুগারের দেশকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম আচক আচক টংলিয়া কেচেন এঙ্গই টংলিয়া Justice no rest! No rest! No rest! No justice, no rest! No rest! No rest! We want justice! 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 No justice, no rest! No rest! No rest! Level na hambai. Joto media person jeng mai jekering jeng narong inoro chino pandawo o wati section ni bising tifano phai manjak phaikya han bagai belakena hambai mai afaro tam khanai chini borok 70 বছর হিসেবে যেভাবে
বুথারজাখা যেভাবে থংজাখা যেভাবে অন্যায় খাইজাখা তাক পর্যন্ত কোনো বিচার মায়া আইন মায়া বর্তমানে নগি দङ थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर मकल बायथां गायसा केमनो निजेनि अफिसार जिनि मार्कासिं जमातिया तै किरण जमातियानो बरंनि खरचा कालिक जूनियर राइफलमैन डाइरेक्ट गुली कगै बुथारमानि काजे तिनि माइके बुथारजागौ तिनि एसडिएम अफिसार थाङै खरचा टीसीएस अफिसार बुथारजागौ तिनि खरचा मास्टार बुथारजागौ तिनि खरचा छात्र परि बुथारजागौ रेप खाइजागौ अमाइके सालपतिनो दंमां जिनि बरक अमाइ जागा तिनि नायमाया आइन बिचारमाया खलाय जों तिनि थंजाक दङ काजे जों ताइ सिरिं तंलिया जों ताइ आजुगै तंमालिया जों ताइ नायसिगै तंमालिया सालबोसोक जों काबै तंसिनाय सालबोसोक जों याक मचमै आजुगै तंसिनाय आबनि बागै जों तिनि अकसम सालनो रि कसम खावै जों तिनि सारा तिरपरान बरनो जों मेसेज रना नायो जे जों तिनि ताइ आजुगै तंगै चुगलिया जतनो फायदि जतनो अंखरदि तिनि खरंनै अफिसानो जों जारि जास्टिस रिमा खागाय बोसकांनै साला बाहायनो असुचि गुलाम कायसा दिनो जत जास्टिस मानान होने आशा खायै जों तिनि चबा खाय दङ ताखर बुखरक बेलायनो खानां माने कक दाबो चिनि बर राजनीति खाय दङ दाबो चिनि बर थानचा हिमानो थानचा नि वानसुयाखौ गोबां राजनीति बदल दाबो प्रेजेन्टली कचार कटाल कटाल खाय आचारि दङ काजे आमाहाय बरंनि मिस गाइड नरक ता फेमलक जागदि नरक ता लामाता करदि अब नंथेना आं सानामचुखौ हामबाय जों पुइतो दङ भारतनि आइन इंडियन कन्स्टिट्यूशन इंडियानि जत ल एंड अर्डर जों जतनो जों पुइतो दङ जों बिलिभ खायो विश्वास खायो गणतंत्र हाव तंगै ताङै के जोंनो खातायबो माहाय कटर कटर मार्डार माने आबरक तिनि जास्टिस माने दङ जों आसास नारगैनो जों तिनि पिसफुली जों अमायके आन्दोलन खाय दङ एन्ड आशा खायो बुसकानि सालो जे हत्याकारी जे सिरियल मार्डार किलार जे सुकान्त दास बबाहायनो फासि रोजांनाय जिनो पुइतोनि बिसिंथिरि जों तिनि आन्दोलन खाय दङ एन्ड जदि ब फासि रोजाया हांखाय जिनि आन्दोलन कन्टिन्यू खालाय थांनाय अब नंथानि सानमु जगता कर बखर हामबाय दङ सिनि प्रेस मिडिया रखनो जों जतनो साइमानो थानाय डिसेम्बरनि 4 तारिख सिनि एसिस्टेंट कमान्डेंट तै नाइट सुबिदा मार्क हासिं जमातिया तै किरण कुमार जमातिया बनि जूनियर सुतिमे नि टारगेटे बनो बिनि निजने राइफल पिस्तल बाय बनो कगै जागोन स्पॉट डेट खलाय देखा जोंहाबो जतन साइमानो बनि बागै अबा हायकिना त्रिपुरा हाव जों जतनो बिसास नुगै दङ साइमानो जे अबा हायकिना चिनि बररक जागा जागो पथार जागो रम फरा जागो सुद अबसिमे जों ताइ साइमानो थानाय कয়েক 15 दिन हाय आगे अबो जों खायसे आलुनि सुखि जमातियानो नुखा बबाहायना खायसे मेलाव थांमाने बिनि बसाय निजिनि स बसायबाय किफ्ले फेमा पर्यन्त बनो पर्यन्त यगलिया जों बसाय बिसाबाय हिमनानि पर्यन्त जों कुनो सुजुग मानलिया हाय अ हाव जों तंगैताम खायनाय अ हाव जों जे आइन शृंखला तयै जे जागाव जे चिनो आइन त्रिपुरा हानि जे ताबो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जे आइन तिह और आइन जे असक अवनति असके सेलें मसिं संगा अब कोनफोरा जों ताइ नायबो जों जास्टिस मालिया अबनि बागैना जों सावो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व चिनि बुबागान नेतृत्व जों अब ताइ आचुगै तंले जों माखिने त्रिपुरा मथा बासाखा जागा जाव जों सुरु अबसिमिया जागा जाव अम हायताय बुं दं हाकाय जों आरो बासनाय सुरु अबसिमिया अबन ताइ तेबि सिगां सिछमानो रबि लिटन बुथारजाक माने सुक्राम देब्रम बुथारजाक माने शशि मोहन देब्रम बुथारजाक माने अब हायरा जों कोन जास्टिस रै साल कथां जे निजिनो अफिस खाय तंमाने आरो पयद थांनाय बुथार जों कोन जास्टिस रै अब हायकिन चिन बर कमननान दिगि थांगा अबनि बागैनो जों बुबागारनो कोर्ट संगे बुबागारनि नेतृत्व जों ताबताय हायना आचुगै तंलिया अम हायकिन चिन कन्टिन्यू आन्दोलन जों चलि थांजनाय जों आरो ताइ जों ताइ मुथागि नाले जों ताइ अ जागाव बुइनि उस्कानि बाय जों थंजागै तंले जों बुसखौ आबगै थांजनाय